कोठी आमे कमेडियन लोक जगह देखी नगेदेले लगी जाए बर्तमान बर्तमान चली सब बर्तमान ओला सुनले हाइलाइट पीसा कौटी खंडगिरी भी हाइलाइट हो पीसा कौटी बर्तमान ट्रेंडिंग से डायलॉग चली सेटा बर्तमान निजस्व डायलॉग नुह मुझे यूट्यूब मध्यम चैनल मध्यम शुणिकी नाटक लगेदेले लोक बहुत खुशी हो भिखारी चरण स्वाई हास्य अभिनेता वर्तमान अपेरा सूर्य मंदिर कार्यरत यात्रा चली आमर पुराना नाटक चलती हाईदर आर वर्ष ये शुणे आम गोटे राति हाईदर मचस्थ करके जाइलु बहुत टंका सेल होता 14-15 लाख टका सेल करके जाइलु से पीयूष हाईदर पार्ट करुला एवं बर्तमान डैनी से पार्टी करुच्ची पुणी थे ये शुणे से बही कर आज बहुत लोक भी होती फुल होती हैदर मैं उसका छोटा भैया हैदर मो बापा गिराइंडर मो बो मिनराल वाटर मो साना भाई डेजर सभा तलुटा गरदार मु देखी तो कौ बोपा आसिक मत सामना कर गणनाट्य थिला बेले लोक मैंने से नाटक देखिकी से दिन ठार लोकलोचन को आस लोक मैंने आतृत कले एजावत चली शिवानी गणनाट्यर हे ईश्वर नमस्कार आ नाटक निर्देशना रचना मो गुरु किशोर खंडवाल रचना और निर्देशना नाटक स्वर्गत रवि शतपथी चलीगले सागर मोर पार्ट था जहाँ बहुत बढ़िया नना के सागर अभिनय करी किसी शिखी किसी जानी नना हूँ मोर आदर्श नना को बहुत भल पाए तो चलीगली से नाटक सुनु पाम्पुड़ी गीत था आसीगला आसीगला बाजीगला बाजीगला आसीगला आसीगला ए बाजीगला ए खिचिरी मिचिरी छिंडू थीब सालू बालू ए उड़ू थीब गोटे आनिब निज हाथ रे पाम्पुड़ी खाइब निज पाटी रे आसीगला ए सुनु 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 पाम्पुड़ी नियमर कुना कुनी भंगालुआ भंगा टीण भंगा बोतल लण ठण साइकेल भंगा को हैंडल भंगा पेडल भंगा को मरकाड़े भंगा अप भंगा को फ्रक भंगा फ्रेम भंगा को क्राक भंगा आसीगला ए आसीगला सुनु 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 पाम्पुड़ी नियमर दादा खुड़ी यात्रा कैरियर मोर 20 वर्ष कंदर पाखापाखि सब वर्ष खंडगिरी भी जाऊँ ए वर्ष भी से खंडगिरी जीव आमर 3 गोटी नाटक नुआ नाटक हो कौन कौ नाटक हम से कथा मालिक महोदय निर्धारण करी कमिटी निर्धारण कर मालिक आमको जनइल कौ नाटक आम जानू आम पर्यटन कौ नाटक से खंडगिरी आगुरी आम सहीटा मुझे कही मो निज ढोलटा निजे पिटी कहि मु भल कर 1 नंबर रही सहीटा जनता जननारायण दर्शक देवता मो फैन फॉलोअर्स मो बंधु से मो अभिनय देखिकी केते मात्रा भल कहे से ही कहे अर्धांगिनी अंजलि पणत कानी प्रिया प्रीति प्रियतम खंडगिरी कौटा नाटक करेंगे से पर्यंत आम कनफर्म होइनु 3टा नाटक हेले खंडगिरी आप जी से से बहरे नाटक कह समस्ते गुणाधिके भल क्या जन कह भल जन कह खराब सी बैड फैड देखीदेला आप चैनल को सी कह भिखारी मु खराब करी तेणुक भल समस्त रोसे अलग समस्त छुंक अलग समस्त हाथ अलग तेणुक मु भाड़ी अच्छी पारा बहुत गले ये बर्तमान मो सार पाठ मुदेवी ये भल ना शशि भल सी से भल था ये एत भल सी से भल था ये एत भल से माँ भगवती शाला सी माँ सी निजे मुझे कौन कह मुझे पेनाला जाने ना कि कही सारापर मुझे भावे मोर कहार नाला कि कौन नाला होगा कि ये माँ जानती माँ सब दया कर आजिकल बर्तमान ट्रेंडिंग रे चली पीसा कौटी आम कमेडियन लोक जगह देखी नगेदेले लगी जाए बर्तमान बर्तमान चली सब बर्तमान ओला सुनले हाइलाइट पीसा कौटी खंडगिरी भी हाइलाइट हो पीसा कौटी बर्तमान ट्रेंडिंग से डायलॉग चली सेटा बर्तमान निजस्व डायलॉग नुह मुझे यूट्यूब मध्यम चैनल मध्यम शुणिकी नाटक लगेदेले लोक बहुत खुशी हो यहाँ हूँ आम कमेडियन मान धर्म बा कायदा समस्त गुरुजन कमेडियन मोर गुरु सदृश समस्त गुरु भाई भावे समस्त शिक्षा ग्रहण करनी वयोज्येष्ठ जेहेतु गुरुजन सब गुरुजन आसन मुझे बसई समस्ते जितक वयोज्येष्ठ मो सीनियर कमेडियन मैंने
ସମସ୍ତେ ଗୁରୁ ବୋଲି ଭାବେ ଆଉ ବୁଝିଲେ। ଏ ଯୋଉ ଏଇ ଦି ଅର୍ଥକ ବୋଧ ଶବ୍ଦ କଥା ଏଇ କମେଡିଆନ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗୁ ହେଇଛି। କାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ମାନଙ୍କରେ ଇନଷ୍ଟାରେ ଫେସବୁକରେ ଯୋଉ ଭାଷା ଯୋଉ ରିଲ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ କଥା ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଏ ବାହାର ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଛୁଆ ବି ସବୁ ସେଥିପ୍ରତି କିଛି ଲୋକମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ମାନେ କହିଦଉଛୁ ଦି ଅର୍ଥ ସବୁ କୋଉ ପାଟରେ କିଏ କଣ କହୁଛ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ତଥାପି ଏଇଟା ସବୁଆଡେ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ କମିନି ଜୋରରେ ଚାଲିଛି। ହଁ ବୋଲା ସବୁବେଳେ ସାଧା ଖାଇଲେ ହବ ଟିକେ ଆଇଁଷ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଧଇଲେ ହବ। ହଁ କଣ ଖାଲି ମାରହାଣୀ କଥା କହିଦଉଛୁ ଓ କଟା ଲେଖିଛି କଟାକୁ ଭଲ ଟିକେ ପକେଇକି ଆମେ ତେଢେଇକି କହିଦଉଛୁ ସେଟା ଅବାଗିଆ ଶୁଭୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଠିକ କହୁଛୁ। ତମେ କାହିଁ ଖରାପକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛ ଭଲଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନା ଖରାପକୁ ଛାଡି ଦଉନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଯୁଗ ଅଛି ଖରାପକୁ ବେଶୀ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ସପୋଜ ଗୋଟେ ଟୋକା ସାଇକେଲ ପଡ଼ିଯାଉ ମୋଟରସାଇକେଲ ପଡ଼ିଯାଉ ତା ପାଖକୁ କେହି ଯିବନି ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ପଡ଼ିଯାଉ 200 ଟଙ୍କା ରିଲ କରି ଫଟୋ ଉଠେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଛାଡି ସେ ଟୋକା ମରିଥବ ତା କତିକି କେହି ଯାଉନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଆ ହେଇଯାଇ ଆଉ ନାହିଁ ସେ ସମୟ ପଳେଇଲାଣି। ଏ ସମୟ ରହିବ ନାହିଁ। ସେ ସମୟ ଥିଲା ଚାଲିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ବଢିଆ ରକମ ଚାଲିଛି। କେହି ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାର ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେ ସେଇଟା ବା କହିଲି ସୁନୁ ବାବୁଡି ମୋ ଆପଣ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ଓଡିଶାର ଲୋକ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ଏମିତି କି ଛୋଟ ଛୁଆ ଭଗବାନ ସଦୃଶ ସେମାନେ ବି ମତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଯେଉଁମାନେ କମେଡି କରନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଞ୍ଚରେ ହସାନ୍ତି ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର କିପରି ଥାଏ? ସେମିତି କଣ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସମାନ ଥାଏ କି? ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାହା ଅଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସେଇଆ ଅଛି କି? ନେଇକି ପରିସ୍ଥିତି ପରିବେଶ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ଖାପ ଖୁଆଇକି ସମସ୍ତେ ଚାଲନ୍ତି। ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବି ମା ଶିବାନୀ କହିବି ମାଙ୍କ ଦୟା ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଫେରିବି। ସେଇଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ କହିହବନି ଆଗକୁ କଣ ହବ କହିହବନି। ଖଣ୍ଡଗିରି ସରିଲା ପରେ ତଥାପି ଦାନା ପାଣି ମୋର ଯୋଉଠି ଥବ ସେଠିକି ମୁଁ ଯିବି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ବାବୁ ମତେ ବହୁତ ଭଲରେ ରଖିଛନ୍ତି କୋଉଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଯିବି ଯିବି କି ନ ଯିବି ସେଟା ସମୟ କହିବ। ମୋର ଯଦି ଦାନା ପାଣି ଏ ମେସରେ ଖାଇବାର ନଥିବ ତାହେଲେ ମତେ କେହି ରୋକିପାରିବେନି। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଏଠି ଖାଇବାର ଥିବି ତାହେଲେ ମତେ କେହି ଏଠୁ ବାହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏଠି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ବାବୁ ମତେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରଖିଛନ୍ତି। ନୂଆ ନୂଆ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ LNTV କୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।